Hello, selamat datang lagi ke rancangan podcast kita, Children of Thunder. And today we are blessed to be listening to this podcast. My name is Edmund dan saya akan menjadi host untuk episod hari ini. Last episode kita telah dengar mengenai keselamatan, and this episode is a follow up to the previous episode where Pastor Wagner Lakin dia emphasize kepada pentingnya persekutuan dalam umat Kristian ataupun umat percaya. And to continue with this episode, I've invited uh, a very good pastor, a very passionate pastor yang sering menggembala pemuda-pemudi, especially di Semenanjung. Please welcome Pastor Veron. Hi. Hi, Pastor. Okay, so little bit about Pastor Veron. Pastor Veron ialah Presiden Pemuda-Pemudi Semenanjung, and she is also SIB Life Campus Pastor yang terletak di Terengganu dan di Lumut. And masa saya berada di Perak, belajar di Perak, Pastor Veron was my pastor, and of course dia seorang rakan baik saya. And having her today is a great honor and a lot of appreciation to Pastor Veron. Okay, so Pastor, just briefly about you. How are you? How was your week? How was your work? Okay, my name is Veron, Pastor Veron. Seperti yang dikatakan tadi, pengurusi PPP SIB Semenanjung dan juga Pastor Campus Pastor di Adinat Tono dan Lumut. Weeks good. The busy weeks already done. Tinggal tunggu student mulai cuti and celebrating Christmas. Itu sajalah. Yeah. Okay, Pastor, are you going back for Christmas or are you staying in Perak? Tidak. Saya di sini saja. Di Perak sahaja. Okay, I think but being in Perak maknanya Pastor perlu melayani jemaat-jemaat Kristian kita di Perak juga lah. Belum mau di Toronto. We still have our UiTM student here around, so they didn't go back. We stay with them. Like I said, Pastor Veron dia jenis yang passionate about the work. During cuti pun dia masih bekerja. Right? So, back to the topic of fellowship. This episode will focus mostly on fellowship dari setiap lapisan umur, dari teenager, ED students, adult to elderly lah. Yeah, tapi mostly focus on youth fellowship. And of course, to start our podcast today, our episode today, the first question would be, apakah maksud fellowship bagi pastor sendiri? I mean, knowing pastor kan pastor, you keep on approaching people, outreaching semuanya. So what is the meaning of, what is fellowship to pastor sendiri? Orang cakap fellowship itu semacam perkumpulan di antara domba-domba. Sheeps kan, kumpulan di antara domba-domba. Nah, bagi saya fellowship itu adalah satu tempat di mana you can learn about yourself and also you can learn about others. It's also a place where we can learn about God, indirectly and directly. That is fellowship. I think one thing yang orang selalu tanya, okay, we have fellowship, tapi fellowship ni kan dia tempat orang berbual, orang interact. Apalah beza dia dengan casual socializing? Bergaul dengan kawan di campus, bergaul dengan ibu bapa ataupun all this di tempat-tempat yang selain di gereja. Apakah bezanya, Pastor? Nah, beza fellowship dengan social interaction adalah bila kita ada social interaction go anyway, we are more focused on ourselves, talking about ourselves. There is no certain issues that maybe juga itu tidak intentional. Sometimes the discussion has no direction or has no purpose lah.
For meanwhile, fellowship usually, ya, kita tahu selalu fokusnya adalah people, kita selalu fokusnya adalah intentional, kita intentional berjumpa dengan orang, intentional spending time dengan orang. So itulah biasanya di antara casual interaction dengan fellowship. There is something that they want to, there is a target bila kita berjumpa secara in term of fellowship. Yeah. I think one thing yang people always miss out is why do fellowship? Kenapa fellowship ni penting? I think in Bible pun dia banyak remind kita like 2-3 orang berbual pun all this lah. Why do we do fellowship? Why we do fellowship? Ya, Bible sendiri kata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Itu kita juga tulis, janganlah kita janganlah kita sesat dalam pergaulan yang buruk, kan? Yeah. Merusak pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. So, bila kita berfellowship, of course, we know the why. The why always God. Fokus kita adalah Tuhan, ya. Kita punya intentional dan juga apa role kita dalam itu fellowship. Mungkin kita sebagai seorang spiritual leader, mungkin kita sebagai seorang believer saja, bukan leader. So kita membawa topi seorang Christian ketika dalam fellowship. So we become a blessing to one another. Yep. Benda mungkin di kedai makan, benda mungkin di kedai di kedai Kolobi. Itu fellowship. Yeah. Okay, Pastor. And interestingly kan, I think youth lah, muda-mudi zaman sekarang, mereka tak tengok betapa pentingnya fellowship to us. You know, basically some people they tengok fellowship ni macam a waste of time. Some people they prefer doing doing things that they want to do sendiri lah. Macam ada orang nak, let's say on Sunday they want to go play bowling ke apa ke, pergi beriadah ke. When in actuality kita sebagai orang percaya, on Sunday what do? We go to church, we prioritize doing all this. Well, how do we tackle this issue first? Yeah, Jesus, Father God, Son and Holy Spirit, themselves tiga dalam satu. So mereka adalah fellowship, kan. So kita harus mencontohi apa yang ada pada Tuhan itu sendiri. So kalau kita mau menjadi orang yang sendiri, introvert, so kita tidak dapat menikmati hikmat ataupun kesan yang baik daripada perkumpulan orang percaya. So by the end of the day, kita akan sendiri. Kita tidak merasa sokongan, kita tidak merasa dekat dengan siapa. Probably when we have question, we don't know who to ask. Banyak orang muda hari ini suka tanya pada Google. Padahal Google tidak memberikan jawaban yang tepat. Lebih baik bertanya dengan orang sesama percaya atau ChatGPT, kan. Nah, gitu. Betul. Saya pun pakai ChatGPT. To be honest, it's not that engaging lah secara jujurnya. Saya tak merasakan yang saya alami dengan orang yang sebenar. And this question leads to this another question, kan Pastor? Yes, kita nak interact with these people. We have this personality yang berbagai-bagai dalam jemaat kita. Ada yang macam Pastor kata tadi, ada introvert, ada extrovert pula. And the issue now is kan, how do we make these introverts go to church, and at the same time, how do we control extrovert from chasing away orang yang introvert? Because I know some people at church, they can be overwhelmed by orang yang terlalu energetic lah kadang-kadang. Paham? Itu macam orang yang pendiam berjumpa dengan Edmund, ya. Karena Edmund seorang yang extrovert dan random, kan? So, caranya adalah
the person himself kena tahu bagaimana untuk deal dengan orang-orang introvert. Kadang-kadang orang introvert nih dia boleh jadi extrovert bila dia sudah biasa dengan golongan. Yeah. Dia boleh banyak cakap kalau dia sudah biasa dengan golongan-golongan. So, bagaimana untuk mereka bergaul? Yang pertama si introvert tu kena melangkah dululah. Dia kena buat decision. Saya mau join tidak? Nah, dia join. Nah, itulah keputusan besar bagi dia. Si extrovert pula kena juga pastikan jangan ada orang tersandung dengan extrovert. Gitu. Kan? So, masing-masing memainkan peranan penting dalam itu hubungan atau dalam itu fellowship. Yeah. Right. And then, of course, now let's say assume yang mereka ni they want to step in, they want to pecahkan bubble of comfort zone mereka tu kan, mereka nak participate, and then the issue comes back to the church members, to the leaders. How do we memupuk hubungan yang authentic, yang bermakna bagi mereka ini? I think for adults, mereka yang lebih dewasa, they are more they are more professional dalam menghadapi perkara ini. Tapi for youth kan, they want to have a meaningful connection dengan gereja. Mereka mau melihat apakah benar gereja ini memikirkan mengenai saya ataupun all this. So what do you have to say about that? How do we, or why should we create a meaningful connection with mereka-mereka yang baru nak melangkah ke dalam kelompok gereja? Ya, paling penting kita itu ikhlas sama berkawan dengan mereka. Not because mau tambah jemaat, not because of task, but karena kita betul-betul mau mengenali mereka, especially youth yang introvertnya ataupun generasi milenial, orang cakap yang tidak kisah. Yeah. So start from small group, 2 or 3 person, then bila mereka rasa comfortable, baru bring them to a bigger group, then probably they will able to accept lah conversation yang lebih besar, social network yang lebih besar. Tapi untuk mau tahu honest member why we do what we do, why we have a fellowship, why we want to follow up them, who are there actually, of course, why we are doing, kita selalu buat Tuhan Yesus lah, fokus dan selalu Yesus, selalu intentional dan selalu bring back them to Jesus lah, bukan pasal orang lain. Okay. Interestingly, that was in my fellowship with Assembly Life dengan church kita lah, sewaktu belajar di Perak, saya kan orang yang pastor saya ni orang yang nakal lah. Saya berada di sini dan di sana, and there's one incident that reminded me of fellowship lah yang saya rasa why fellowship is important. Adalah waktu saya dulu menjalani pembedahan for appendix in February. To be honest, pastor kan saya kan alone. For me, I was alone lah because I don't have family members in Perak, but I have our church family members. And being in Perak kan, bila kita berada di rumah, banyak benda kita fikirkan. And having a good support system macam di Perak, I find it, I feel at ease lah. Saya rasa aman sebab saya tahu yang church members kita sangat supportive. We have Russell, we have Desmond, pastor sendiri, and the others lah, which I'm very grateful of. And in your own view, in your own experience kan pastor, have you experienced or witnessed fellowship providing support and encouragement sewaktu menghadapi masa-masa yang mencabar? Before that, I just want to respond to your situation last time. You have a very good friend that
a very good support system. They're willing to travel back day by day to True. when this was the effect kesan daripada fellowship itu kan, kesan daripada friendship. So for me myself, probably the latest one is when I admitted to the hospital, and yeah, you guys come every day Yeah. support me and even to pray for me. That is a good support. Ya, tidak semua jemaat itu lawan pastor dia bah, kan? Not- Yeah, so Yeah. a good fellowship, a good time together lah. I'm very banyak benda lagi orang lain punya cerita. But I believe when we have a good fellowship, good friendship with others, especially among Christian, kita akan lebih dekat satu sama lain. And one thing I always been proud of saying kan, yang saya selalu kemana-mana saya pergi kan, is I'm proud to say that I have a pastor as my best friend. Now, kan hubungan dengan antara jemaat dengan kepimpinan gereja ini dia memainkan peranan yang penting, right? And having a pastor that is close to us, yang sentiasa menyokong, yang mengajar, memimpin, it's been a great honor to have you lah sebenarnya pastor. And I'm very proud. I go anyway kan, sebagai tahu dengan kawan-kawan saya di sini. My pastor is my best friend. Yeah. Okay, so because they don't understand the level of connection we have, bahkan, which I am proud of, and I hope to have more pastors friends in the futures lah. Yeah. Okay, so back to the support system, fellowship. Wujudnya fellowship is to have a good support system, kan pastor. Yeah. And likewise in the Bible, we see that the fellowship of the disciples kan dia sangat akrab. They will do anything for Jesus. And in fact, dalam inspirasi terjadinya podcast ini ialah daripada James and John and Jesus. Kisahnya ialah in Mark 3:17, di mana when Jesus was ridiculed, dia dipersendakan oleh orang di kota tersebut kan, James and John stood up. Mereka kata, Tuhan, Allahku, Rabbi, I wasn't sure what was the exact word. Perlukah kami memanggil api daripada syurga untuk clean these people up? I mean, of course, Jesus responded dengan nada yang it could be humorously lah. Dia panggil mereka children of thunder because sons of thunder, sebab mereka jenis yang sangat mereka bertindak penduduk dengan tiba-tiba lah. But somehow this character kan dia menunjukkan yang Jesus had a good support system. He had a good fellowship dengan James and John, and those people yang bersedia untuk melakukan to do things to support their rabbi lah, guru mereka. Yeah. Okay, enough about that. Let's move on to our next question, Pastor. I think this is especially untuk orang yang, let's say, dia baru masuk, dia baru explore ke tempat baru, and dia ingin mencari a community, a fellowship yang mencari Tuhan lah. Okay. So how do we differentiate between a good fellowship that fosters our growth, pertumbuhan iman kita? If you're new in certain location or you're totally new in fellowship, the first thing you have to do is to open your heart and join a fellowship. Yeah. Because you will never know apa impact fellowship itu selagi kamu belum melangkah masuk ke dalam satu perkumpulan orang lain. Yeah. Kedua tadi apa tadi?
to differentiate between a good fellowship? A good fellowship. It's easy by your spiritual growth. Yeah, by your spiritual growth, by your mentality growth. Kalau kamu berubah dan dia menjadi semakin seperti Yesus, that means it's a godly fellowship. I see. And then, of course, goes back to another question yang opposite ya. Let's say kita memang sudah dalam satu fellowship, tapi kita tak rasa dia bertumbuh. Adakah patut saya meninggalkan fellowship itu? Or should I stay in there and just follow the flow saja? Maybe you at the wrong group, yeah. Your needs tidak terjawab. Contohnya kamu seorang pelajar universiti, tapi kamu join fellowship orang bekerja. Jadi kamu tidak bertumbuh di situ sebab mungkin cerita yang mereka cerita tidak kamu dapat paham. Ya, ataupun mungkin kamu berkumpul dengan bapak-bapak atau mama-mama. So your needs tidak dapat dijawab misalnya apa yang kamu ingin share. So if let's say it's a wrong group, why don't you find a relatable group lah in your church ya? Kalau wrong group hanya karena isu itu, saya rasa tidak masalah untuk pindah grup lainnya. Siap you stay, tapi kamu tidak bertemu. Kalau kamu pindah sebab kamu gaduh dengan orang, ringkira. Again, betul. And of course, there's another level of fellowship yang saya rasa semakin berkembang and it's rising at the pace yang sangat merisaukan ya, which is gelombang ajaran sesat. And these people are active somehow. And what do you have to say about the pastor? You see, ajaran sesat always focus on people, always focus on things, always focus on certain group. And macam saya selalu dihubungi Korea, dan minggu dia ajak kelas dia orang, dan tiap minggu dia kata penemuan baru. Yes. Tetapi fellowship yang benar always focus on Jesus, God and the Bible. Selalu itu. So kalau lari daripada itu, sudah lari daripada fokus. So itu adalah sesuatu yang tidak bagus. And I hope people can see that lah sebenarnya. Nah, saya risau mereka mungkin terjebak dari ajaran sesat. Sometimes it's so well presented lah, tapi pada satu stage we can see that it's very dangerous. Mungkin saja ajaran sesat lah. Contohnya, mungkin ada certain group tidak puas hati dengan gereja, tidak puas hati dengan pemimpin. Ya, boleh Pak, saya panggil ini komsel kepahitan lah. Mereka selalu cakap masalah orang lain, masalah pemimpin. So it's also not a good fellowship lah, kan? Even everyone dalam itu adalah Christian. Yeah. And speaking of that kan, Pastor, saya in some groups kan, kita ada I call it alpha lah. Kita panggil dia alpha sebab dia main driver, dia menggerakkan sel persekutuan itu. And I put it into two category. Satu alpha ni dia yang menggerakkan towards the good thing. And satu lagi alpha ni dia pecahkan kelompok yang lagi besar. Now, how do we personally as a pastor lah kan, pastor as a leader, how do you deal with that? Cara pastor deal dengan mereka yang ada intention untuk memecahkan persekutuan? They will answer to God lah. Yeah. Yeah. Of course, we not. Mereka terus pastor dan nasihat, dua mata. Yes. So always remember that
Ya. Man, okay, cukup dengan topik cult, ajaran sesat dan persekutuan yang tidak bertumbuk. Pastor, being pastor kepada seluruh, leading the PPP for Semenanjung, kan Pastor. What is your vision for the ministry pelayanan PPP Semenanjung? This is our first year. Next year is the second year. Vision, of course. Everyone spiritually strong, which is spiritually strong dalam firman Tuhan, strong dalam doa, strong dalam spiritual rohanian, strong dalam mempertahankan iman, dan juga strong dalam financial. Itu satu strong. Dan kedua, seterusnya misi juga mereka tidak hanya berfokus pada diri mereka, tapi mereka terlibat dalam memuridkan orang lain. Seorang pemurid, dia akan mau memuridkan orang lain, ya. Seorang yang dimuridkan, dia akan memimpin orang lain, ya. Dan yang ketiga, mereka terlibat dalam NGOs ataupun membantu mereka yang BDA memerlukan. Itu adalah 3 hal yang dijadikan fokus dalam PPP SIB Semenanjung, tapi paling penting sehat secara keseluruhan. Ya. Okay, Pastor. Do you think in the coming future, di masa depan, mungkin wujudnya kolaborasi antara PPP Semenanjung dengan Sabah Sarawak, in a more direct work together lah, dalam kerjaan yang lebih direct? Ya, kami ada meeting atau mesyuarat pertama gabungan 3 wilayah youth bulan depan, March. So, kolaborasi 3 wilayah, bincangkan isu-isu tukaran keluar masuk ke Semenanjung, ke Borneo, dan ke sama lain. Yeah, so it's a very good start going to do that next March. To auto for that. Man, I think it's important that we empower pemuda-pemudi di seluruh Malaysia lah. Pemuda-pemudi Kristian di seluruh Malaysia. And I see that the work that we're doing, Semenanjung, Sabah Sarawak, dia kian aktif selepas pandemik. And I'm very happy to see that. Pastor pun pastinya lagi happy. Makin banyak kerja, makin happy. Yeah. Okay. And then Pastor, like Pastor said about volunteerism, kan Pastor? How can we extend the spirit of fellowship? Bagaimana kita boleh meluaskan semangat persekutuan beyond our church community? How do we bless others di luar community church kita in the spirit of persekutuan? Start from small group. I believe a good fellowship, a good vibe, it will spread. Macam kalau dulu masa kita baru menjadi SIB Live, remember every time kita pergi makan, we'll talk about that. Every time we pergi mana-mana, we'll talk about the devotion dan yang kita sudah ambil personally. So the environment dia menjadi very spiritually. So bila itu ada orang yang join kepada grup-grup tersebut, mereka juga akan jadi merasakan hal yang sama. So start from small group, then from that small fire you can be. So macam itulah, ya. Then, okay, Pastor. Alright, I think I want to go back to question melangkah ke tempat baru, ke kawasan baru, especially as students lah kan. Ada satu isu that I think dia terjadi in real lah, which is parents not wanting their children to go to church. And sometimes, anak mereka mahu ke gereja, tapi parents ada yang tidak menyokong anak mereka ke gereja. In a sense yang it's not helping the parents or the children at all lah sebenarnya.
What do you have to say about that, Pastor? Uh, is it from the same denomination? If in this context we just put in our denomination lah, SIP dulu. Oh, the parents didn't allow the anak pergi church. Yeah. I have a group of parents di sini, consists of parents from student dari UiTM. So I will tell them if the anak tidak pergi gereja, I'll tell them the consequences yang ada. Orang sudah convert, orang Sarawak sudah convert student because of the lack of encouragement from the parents, suruh anak pergi gereja dan macam-macam lah. So if the parents tidak mau push anak mereka pergi gereja, walaupun cuma untuk dengar khotbah supaya jadikan itu sebagai habit, the parents will tuai lah apa yang mereka sudah lakukan. Sebab anak kita tidak boleh biarkan mereka buat sendiri, especially hal yang berkaitan tentang kerohanian. Kita mesti tolong mereka untuk paham bahwa gereja itu penting, fellowship orang Kristen itu penting. We have to remind them again. Betul. And I think one of the many good things I see from pastors punya side, the PPP sebenarnya punya initiative is I think it was in August in July yang ada satu campaign to provide information for nearby church untuk mereka yang baru datang dari Sabah Sarawak terus Semenanjung. That's good lah, yeah. And I think in terms of demographic kan Semenanjung dia lain, Sabah Sarawak dia lain. Mungkin ada certain parents they don't see this. I mean not just parents, mungkin youth sendiri mereka tak nampak yang in Sabah Sarawak lebih mudah untuk kita ke gereja betul. And bila ke the other side di Semenanjung, mungkin the lack of church menjadi satu culture shock bagi mereka, and dia mengubah perspektif mereka mengenai attending church. First of all, biasanya youth lah, young people, college student, mereka masa remaja gereja karena disuruh oleh parents kan, so they go to church with their parents. Bila mereka sudah di college, mereka ada keputusan untuk mau pergi gereja atau tidak. Then the parents walaupun marah-marah still cannot tarik mereka macam mereka di rumah lah. So first, it's still tindakan parents untuk suruh anak ke gereja walaupun mungkin agak jauh. Kedua, kalau kami daripada PPS di Semenanjung, kami akan hantar mereka ke gereja berdekatan. Kalau di situ tidak ada gereja SIB, kami akan hantar mereka ke gereja-gereja yang memang bukan gereja sesat. So kita akan cek. It doesn't matter apa gereja sekalipun, Catholic, Methodist, Anglican, semua kami kasih masuk as long mereka boleh datang ke gereja. So itu salah satu cara kita memastikan semua orang dapat ke gereja walaupun tempat mereka jauh lah daripada gereja SIB khususnya ya. So Wow. So far amazing. Thank you for the sharing, Pastor. And now moving on to the last part of our podcast lah, which is how do you see our current pelayanan pemuda-pemudi? Some churches they are active, some churches they are kurang aktif sebab mungkin church itu lebih didominasi oleh orang yang dewasa dan ke atas lah. What is your encouraging words kepada ministry pelayanan pemuda-pemudi di seluruh Malaysia? Kalau gereja itu mungkin ada beberapa saja youth dan kebanyakannya orang dewasa. Kita berdoa supaya mereka ini
walaupun mereka yang dewasa atau sudah dewasa, tapi mereka punya hati untuk belajar melayani youth. Ya, kena expand sikit mereka punya pembelajaran, kena open sikit punya mind, kena change sikit mereka punya cara outreach. Kalau gereja itu mungkin tidak ada pastor atau pastor dirang, mereka minimum capacity, kita berdoa supaya Tuhan berikan pastor itu hikmat lah, supaya mereka boleh memikirkan sesuatu yang kreatif untuk menjangkau anak-anak muda. Anak-anak muda kan tidak suka ibadat 3 jam, 4 jam, 2 jam. Ya. So, something like that. So, pikir tentang mereka ni. Kalau tidak dapat, kita berdoa ada pemimpin-pemimpin yang dihantar pulanglah untuk menolong mereka yang memerlukan. So, dalam masa yang sama, Tuhan melindungi mereka daripada segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Apapun, kita berusaha supaya pastor-pastor kita rindu semua atau pemimpin mau menjangkau anak muda, tetapi dalam masa yang sama kita juga berdoa supaya Tuhan mengandalkan orang yang tepat, ya, untuk menolong mereka. Amen. Okay, I think that's all. Question set saya dah habis. Pastor ada apa-apa nak tambah sebagai kata penutup dari Pastor? Ya, mari kita berkumpul dalam satu fellowship Kristen yang sehat. Ya, kalau selama ini kamu bergabung dalam fellowship, tetapi bahan yang diceritakan itu adalah benda-benda hal-hal yang negatif. So, mari kita berubah kepada fokus kepada Yesus. So, ceritakan hal-hal yang baik. Tidaklah semestinya kamu cakap pasal Yesus saja, tapi fokusnya selalu mengenai Yesus. So, saya ada satu sharing yang saya paling ingat sekarang. Bulan April yang lalu, Edmund dengan beberapa kawan mereka tidak balik cuti semester. So, mereka selalu tiap hari akan datang ke rumah saya untuk makan dan bermain games, tengok movie. So, saya masih ingat ketika dia orang main Monopoly sampai boleh very loud mereka main. Yeah. I was so terhibur lah tengok mereka boleh berfellowship seperti itu. So, saya berharap kalau kita mau berfellowship, mari kita punya fellowship yang sehat dan jangan jauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan. Ya. Amen. Thank you, Pastor. Thank you for accepting to join our podcast today. I think as you can see, our podcast tidaklah segempak mana, tapi we do what we do with whatever we have lah, and we are so blessed to have a grand speaker, a grand personality to join us today. And yeah, thank you, Pastor. Itu saja daripada episode pada kali ini. I think I give Pastor ada ucapan Merry Christmas to siapa-siapa? Alright, Merry Christmas to everyone yang celebrate. Don't drink and drive. You also remember Christmas yang birthday Yesus. So kita bagi hadiah sama Yesus, bukan kita yang terima hadiah, kan? So Merry Christmas everyone. Have a blessed Christmas. Okay, dan sekian itu saja episode pada kali ini. We see you in the next episode. Stay tuned and God bless.